बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अज़कार का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। बाज़ लोग कमेंट करते हैं आपने तरीका तो बताया नहीं। भई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना है, इसका कोई ख़ास तरीका ज़रूरी है? आप 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर ये ज़िक्र मुबारक सुनिए, आखिर में दुआ कीजिए अपने लिए, जो असल इबादत का मग़ज़ है। दुआ के बगैर फ़ायदा नहीं आपको। और उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। तमाम वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़िक्र को सुनकर दुआ ज़रूर कीजिए। यही इसका तरीका है। और हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड ना हो, आप हर नमाज के बाद 1 मरतबा इसको सुन लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.